दोस्तों वेलकम टू माय सेकंड चैनल साहिल ब्लॉग 2 আজি মই গৈ আছো বৰ্তমান বকিয়াল হাই স্কুল তো বহুত ভাল লাগিব এইখন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ডাউটে লাগতে নবকাবকি মানে কাহিনী बताते जाती है ये कबाजे आ है दिस इज ए गोविंदपुर टी स्टेट এইটো হয় গোবিন্দপুৰ বাগান আৰু ইয়াৰ মাজতে হেনুলিয়া আলিত আমি বৰ্তমান গৈ আছো বিএজএছ বকিয়াল হাই স্কুল পিএমচি আই এম পাহৰি যাই নি পাৰিম মই ললকুকে পইচা নিদিম मैं नहीं पारी मुकर ले मैसेज करे लैपटॉप सब बैठो पे लाओ राधेपुर डंपर का मजा लीजिए नहीं रे 400 पार खाली यूट्यूबर वीडियो बोली बांस लोग इको जाय रे बोले एकटा हे काले इको सस्तो इकोटा पाई गेल केती का नाम हां हे रे कोहिमा इको पाई गेल इको गाड़ी এইটো আমার কিছুমান ब्लॉग बनाया है हेलो गाइस कह दो एक बार YouTube में देख पावा हो YouTube में हो जाए रातों रात करोड़पति बन मिला YouTube में भेजम ए गाइस আমার রাম বেটার এইটো হইছে তিনিআলি পরীক্ষা হে কাইজ ভিডিও করি করি গৈ আছো পরীক্ষা হেগা এটা ধরে স্লোমনি টিম বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান এতিয়া স্কুলত গৈ আছো তো এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত আমি আছো আৰু আমি স্কুলত বতা গৈছো এই সুলু 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 इंस्टाग्राम यूट्यूबर नहीं कोई के इंस्टाग्राम कहत हन जे रे नहीं रे मोर खातिर सब यूट्यूब में चांस पाछन जी देखले के उठा में एकदम हेवी से उधर छाड़ा गुडी की करिस सब्सक्राइब करा कोई देख ले सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंस्टाग्राम में वीडियो भेजा है जे तो बर्तमान আমি বিএজএস ওয়াইফাই নহয় বিএজএস হাই স্কুল পাই গলো এইটো হৈছে সাইকেল ষ্টেণ্ড সাইকেলত আমি গাড়ীখন পাৰ্ক নহয় বুক সাইকেলখন পাৰ্ক কৰিলো साइकिल की का बनाई